Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Memang Allah lah yang pantas dipuja dan dipuji. Selain dari Allah, tak pantas menerima sanjungan dan pujian. Kemudian salawat dan salam atas Nabi junjungan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah kali ini izinkanlah kami menyampaikan khutbah yang berjudul bacaan La ilaha illallah menurut beberapa hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Rawahu Ahmad wal Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaruilah imanmu. Dikatakan, bagaimana kita memperbarui iman kita wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah membaca La ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harraman nara ala man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Rawahu Syaikhan. Dari Utsman bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan api neraka untuk membakar orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, haddatsani Jibril alaihi salam qala yaqulullahu ta'ala la ilaha illallah hisni faman dakhalahu amina min azabi. Rawahu Ibnu Asyakir. Dari Ali bin Abi Thalib berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril pernah berbicara kepadaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa yang memasukinya, maka akan aman dari siksaku.
Hadis riwayat Ibnu Syakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa min abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marratun illa ba'asyahullahu yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri wa lam yarfa' li ahadi yauma izin amalun afdalu min amalihi illa man qala misla qaulihi auzada. Rawahu Tabrani. Dari Abu Darda, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang hamba yang membaca la ilaha illallah 100 kali kecuali Allah Subhanahu wa taala membangunkannya di hari kiamat sedang wajahnya bersinar seperti bulan purnama di waktu malam. Pada hari itu tidak ada amal perbuatan seorang pun yang diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dari amalannya orang yang membaca la ilaha illallah 100 kali, kecuali orang-orang yang turut membacanya atau mau menambah bacaannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ummi Hani radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ilaha illallah la yasbiquha amalu wa la yatruku zamban. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ummu Hani radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca la ilaha illallah mempunyai pahala yang tidak bisa dikejar dengan amal perbuatan yang lain, dan tidak meninggalkan dosa, bisa menghapuskan dosa-dosa orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, Abdul zikra la ilaha illallah wa abdul du'a alhamdulillah. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Dari Jabir radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling afdal adalah membaca la ilaha illallah, sedangkan doa yang afdal adalah membaca alhamdulillah pada permulaan dan terakhirnya. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam, ya Rabbi allimni syai'an uzkuruka bihi. Faqala qul la ilaha illallah. Faqala ya Rabbi kullu ibaduka yaqulu haza innamas samawatu sab'u wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a ja'altu fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah lamalat bihinna la ilaha illallah. Rawahun Nasa'i. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa alaihi salam pernah berdoa, wahai Tuhanku, berilah pelajaran aku sesuatu bacaan yang aku gunakan untuk zikir kepadamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bacalah la ilaha illallah. Lalu Musa berkata, wahai Tuhanku, seluruh hamba-hambamu mengatakan seperti itu. Sesungguhnya aku menghendaki sesuatu yang khusus kamu berikan untukku. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, seandainya seluruh langit yang 7 penduduknya selain aku dan 7 bumi diletakkan pada sebelah timbangan dan pahala la ilaha illallah diletakkan pada sebelahnya, maka bobot pahala la ilaha illallah akan lebih berat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin radhiyallahu an, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar
wa aqsiru minha fa inna iblisa qala akhlaqtun nas bizunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar falamma ra'aitu zalik ahlaktuhum bil ahwa'i wahum yahsabuna annahum muhtadun. Rawahu Abu Ya'la. Dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, hendaklah kamu selalu membaca la ilaha illallah dan istighfar. Usahakan kamu membaca keduanya yang banyak. Sesungguhnya iblis pernah bilang, aku telah merusak manusia dengan beberapa dosa yang dijalankan, dan mereka membinasakan aku dengan bacaan la ilaha illallah dan istighfar. Ketika aku melihat mereka berbuat demikian rupa, maka aku membinasakan mereka dengan beberapa keinginan hawa nafsu yang diikuti, sedang mereka mengira mendapat petunjuk. Hadis riwayat Abu Ya'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadara malakul mauti rajulan yamutu fasaqqa a'da'aha falam yajid amalan khairan summa saqqa qalbah falam yajid fihi khairan fafaqqa lihyaihi fawajada tarafa lisanihi lasiqan bihanakihi yaqulu la ilaha illallah faghafara lahu bi kalimatil ikhlas. Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada malaikat maut datang kepada seorang laki-laki yang mati. Lalu dia membedah anggota tubuh mayat itu. Ternyata dia tidak menjumpai amal baik. Kemudian membedah hati mayat. Ternyata di sana tidak ada amal kebaikan. Lalu dia buka mulutnya. Lantas ditemui ujung lidahnya melekat ke langit mulutnya yang membaca la ilaha illallah. Lalu mayat itu diampuni dosanya lantaran kalimat ikhlas. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'azin radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rawahu Abu Daud wa Ahmad. Dari sahabat Mu'az radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya di waktu akan meninggal dunia adalah bacaan la ilaha illallah, maka masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hendaknya mengakhiri perkataan kita dengan kalimat tauhid bacaan la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firasa was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum walil muslimin
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.